जातले तेन्ना आमी तुमकां एक बरो कॅन्डिडेटूय अनावन्स करतले. सो दीस जॉयनिंग इज नॉट रिलेटेड टू द बायपोल, इट इज नॉट रिलेटेड. पूण तांकां कितें आसा, ताणें आमी आतां गोंयभर आमचें काम चालू आसा, फोंड्यानूय खूब जोरान काम चालू आसा. शी हेज सीन द वर्क, शी हेज सीन द इम्पॅक्ट ऑन द पीपल, द पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन द पीपल हू शी इंटरॅक्ट्स वीथ ऑन अ डेली बेसीस. सो तातूंत ताका खंय तरी दिसलें ह्या पार्टींतून काम केलें जाल्यार खंय तरी ज्या लोकां कडेन ते संदर्भ दवरता तांचें कितें तरी बरें जातलें. दॅट इज ओनली रिजन शी हेज जॉयन, नॉट सो एनीथिंग टू डू वीथ द बायपोल. पुन्हा गेले काही महिने वर्सभर जे आम्ही काम चालू आसा, बेसिकली पार्टी स्ट्रॉंग करता आसतनाच फोंड्याच्या लोकांची सेवा जावची हो हेतू धरून आमी काम करीत आसा. तातूंत फोंडाचे जे इतली वर्साचे इश्यूज जे आज म्हणल्यार निग्लेक्ट जाले, जाचेर कोणाचेंच लक्ष नाशिल्लें, म्हणजे सादेंतले सादे इश्यू, गार्बेज म्हणात, तुमची ड्रेनेज म्हणात, तातूंत व्हांवपी जो सिवरेज आसा ती म्हणात, फोंडा आयडी हॉस्पिटलाचो इश्यू जो आसा तो म्हणात, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा म्हणजे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान गेल्यार जे पावत्यो लोकांक पडटात, बाकीच्या ऑफिसांतले पावटे ज्यो पडटात, ह्या सगळ्या गोश्टींचेर जेन्ना काम करता आसतना आमी वेगवेगळ्या मनशांक कनेक्ट जातात. आनी हेच करता आसतना आमी तातूंतल्यान आमची लोकांची सेवा कशी घडटली हाजेर चड भर दिल्लो आसा. तातूंतल्यानूच आमचे जे दिसाक जशें तांच्यांनी सांगलें तशें कमीत कमी 5 मेडिकल कॅम्प्स एट वेरियस प्लेसीस, एंटायर फोंडा म्हणल्यार आज म्हणल्यार आमी जितले पेशंट्स कवर केलात, आमी बाकीच्या लोकांक जी सेवा दिवपाचो प्रयत्न केला, ताचेंच एक इन्स्पिरेशन घेवन ती आज जॉइन जाल्ली आसा. फोंडा बायपोल इलेक्शनान जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें, आमचो डेफिनेटली कॅन्डिडेट आसतलो, आमी डेफिनेटली जगयतले. आता हालीं खुबशे लिडर्स तुमकां सोडून गेले आणि आता रिसेंटली तुमचे ओन आमदारान पण अश्युरन्स दिला की ते अलायन्सान वयतले, वेदर द पार्टी लायक्स इट ऑर नो. कशें पळयता तुमी फ्युचर इज ऑल अबाउट अलायन्स ऑर आर यू ऑल रेडी फॉर द अलायन्स? I think we have made our stand on alliance very clear. We are going to be part of the alliance. आणि आम्ही सांगला की the alliance has to be based on not just seat sharing. कित्याक सगळे पळयता की आपल्याक कितले सीट मेळटले, so that in the next government they will get more ministries or whatever. We have been very clear. पहिली म्हळ्यार the objective is to not only defeat the BJP government but to provide better governance over the next 5 years. त्या खातीर पहिली म्हळ्यार फुडली 5 वर्सां गव्हर्नमेंट टिकूंक जाय, रायट? सो आय थिंक वी हॅव टू बी व्हेरी क्लियर when we are forming the alliance. Besides seat sharing, we have to have our ideologies very clear. And secondly, फुडल्या 5 वर्सां जे आसा, that we need to be very clear about what that government is going to do. नाल्यार परत 3 महिन्यांनी व सरकार पडूंक जायना, because that is very possible. So we are definitely going to be part of the alliance, and in a way to make it so successful that the Bharatiya Janata Party should be reduced to single digits in Goa, so that they don't even think about dismantling the alliance government next time. And most importantly, the reason of throwing down the BJP government is to provide better governance. As गोंयच्या लोकांसमोर इतले issues आसा व्हडले, not even the basic issues are being sorted out. This government is busy only in corruption, land conversion, and itleच चल्ला तांचे. So we have to make sure that over the next 5 years, we have to save what has been left of Goa by the last 15 years of misgovernance by BJP. Any discussions have still started yet? Because last time to me, at the fag end of the election of the alliance and all the talks were happening, and everything was like last minute. Now you have got almost 6, 7 months, 8 months ahead of you. The discussions have started about the alliance. What is the progress? What is the 5 years plan, vision, and whether agreeing, disagreeing? But official discussion जावना, पूण we are together on various platforms. जावं ते खंयचें आंदोलन जावं किंवा असेंब्ली जावं, आमचे आमदार एकामेकांक मेळटा, आमी लिडर एकामेकांक मेळटा. So we are having those conversations, and soon we will start official discussion. Then आमी तुमकां definitely सांगता. Thank you. ममता मॅडम तुमकां 2 उतरां सांगची.
सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आतां इंट्रोडक्शनान सरान सांगलें तसां की हांव ममता बेगन फोंडेच्यान आनी हांव सावथ डिस्ट्रिक्ट गोवा महिला प्रेसिडेंट आशिल्लें. आय वूड से आशिल्लें कारण हांवें रिजायन केलां ह्या पोस्टाच्यान बिकॉज हांव काँग्रेसान गेल्ले 17 ते 18 वर्सां सारकें ग्रासरूट लेवलाच्यान काम केल्लें आनी खंय ना खंय मातशें खटकलें म्हाका खंय तरी की I really felt bad. I really felt very bad. Working for इतले वर्स काम करून सुद्धा एक आयडेंटिटी मेळ्ळे रायट फ्रॉम द एक कार्यकर्ता म्हणून गेले, तेजे मागीर एक सेक्रेटरी म्हणून लोकांक जाले, तेजे मागीर काम केलें तितून एवरी इलेक्शन्स हांव डोर टू डोर कॅम्पेन तें बऱ्या वायटाक सगळें हांवें पाहिलें. पण अशें जालें की जेन्ना डिसिजन फोंडेच्यान कितें घेताले तेमी म्हाका आनी आपले कॉन्फिडन्सान घेवना. इतले प्रामाणीकपण दाखोवन सुद्धा जेन्ना म्हाका एक कॉन्फिडन्सान घेवना तें म्हाका खटकलें. म्हाका ते वातावरणान आनी काम करपाक जावचें ना. सो आय टूक दिस वॉज व्हेरी हार्ड डिसिजन फॉर मी. हे इन्स्टंट जावना, टायम लागलो म्हाका हो डिसिजनाक येवपाक आनी हांवें हो डिसिजन घेतलो. हांवें रायट नाव आय रिजायन्ड फ्रॉम काँग्रेस फॅमिली एंड आय हॅव जॉयन्ड आप विलिंगली. विचारीत कित्याक काय म्हणून जाल्यार हेका एक हे आसा की आप फॉर लास्ट 13 years हॅव बीन ग्रोईंग. आमची प्रभारी जी आतिशी मॅडम आसा, पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड ना तेका, कोणूच फॅमिलीन तेजो पॉलिटिकली ना, बट सच अ वुमन इज गिवन अ चान्स टू कम फॉरवर्ड एंड प्रूव हर सेल्फ. तेका एक चान्स मेळ्ळें आनी तेणेन उबें रावन दाखयला की आम लोक जी आम बायलां जी आहा तेमकां सुद्धा हो एक पार्टीन एक ऑनेस्ट क्लीन पॉलिटिक्सान फुडें सरपाचें एक विजन, अ ड्रीम दे कॅन सी इन दीस. सो दॅट इज द रिजन हांवूय चिंतलें की हांव एक बारीक ग्रासरूट लेवल वर्कर. सो आय हॅव जॉयन्ड फॉर दिस क्लीन वेरीन आय कॅन वर्क. हांव खंय केजरीवालजीचे तुमी लास्ट विकान सुद्धा जे पयला आसताले जे तेमचे क्लीन चिट तेमकां जे मेळ्ळा तसले मनशाचे तसले एक भारी लिडरचे सकयल काम करप म्हणल्यार आय थिंक आय विल बी द फॉर्च्युनेट वन टू वर्क अंडर हीज लिडरशीप. आनी तेच न्ही तेंचे एज्युकेशन सेक्टर पळया, तेंचे हेल्थ सेक्टर पळया, हेल्थ कॅम्प्स तर अशेंच तेमी घालपाक लागला की दारांनी हेल्थाची जी फॅसिलिटीज आसा ती पावपाक लागला. एज्युकेशन फिल्डान आसा, वॉटर आनी इलेक्ट्रिसिटीचे जर दुसरे दिल्ली पंजाबान जर तुम्ही पळयलें आसा जाल्यार आसा. वाय नॉट इन गोवान सुद्दां आमी करूं शकता. एंड वी आर हॅविंग गुड लिडर्स, नो रनिंग लिडर्स. 2 लिडर्स आसा अजुनूय टिकून थंयच आसा. दॅट मीन्स समथींग स्ट्रॉंग इज देर इनफ, समथींग वी कॅन होप इनफ. सो दॅट इज द रिजन. ते कारणान हांव आप जॉयन केलो. केतन भाटीकराक काँग्रेसीन घेतल्या म्हणून तो एक डिसिजन घेतलो. नो सी खंयचीच पार्टीन कोणी येवपाक इट इज अ डेमोक्रेसी. कॉन्स्टिट्यूशन हॅज गिवन रायट्स टू स्ट्रेंथन करपाक पार्टी कोणी खंय वचूं शकता. आयज हांव आपान आयला बट इट शूड हॅव बीन टेकन इन द कॉन्फिडन्स. 18 वर्स सर, 18 वर्स कमी दिसता तुमकां? आनी तेही एक बायल मनीस ग्राउंड रूट लेवलाचेर काम करताले. एक अशें दिसना की विचारपाक जाय. इट्स नॉट केतन भाटीकर. ओन्ली मान सन्मान मेळना. येस बायपोल इलेक्शन आता पोंडा. Yeah. सो आम आदमी पार्टीचो सपोर्ट आसता तर कंटेस्ट करतले. ना पळय शी हॅज जॉईन द पार्टी आणि आज पार्टी जॉईन केला. जशें सांगलें ताणें पार्टीचे आमचे काम पळोवन अरविंदजी केजरीवालांचे लिडरशीप पळोवन जशें सांगलें शी इज अ ग्रासरूट्स वर्कर. फाटले 18 वर्सां ते पोंडा वोटरा कडेन तांचो डायरेक्ट कनेक्ट आसा. जेन्ना ते वोटरा कडेन वता ते कितें इश्यूज तांकां सांगतात, ते आपल्या भुरग्याच्या शिक्षणाच्या बद्दल विचारतात, तांकां हेल्थ केअरा बद्दल विचारतात, लायटीचो इश्यू आसता, उदकाचो इश्यू आसता, नोकऱ्यांचो इश्यू आसता. These are the questions that she faces when she goes to ask for vote on behalf of a particular party. आणि खंय तरी maybe it is difficult to answer them की आमचं सरकार कितें करतलो. सो जेन्ना आम आदमी पार्टी आसा ते जॉईन जाला ताका ते सगळे आन्सर्स रेडी आसा. आज आमच्या पार्टीन जे दिल्लीक आनी पंजाबाक सरकार घडयल्या तातूंत आमी हे जे आम आदमीचे जे इश्यूज आसा, सामान्य गोंयकाराचे जे इश्यू आसा ताचेर फक्त कामूच करूंक ना
we have created world-class governance models in these fields. So जशें सांगलें आमचो जो मोहल्ला क्लिनीक मॉडेल आसा तातूंत युनायटेड नेशन्साचे सेक्रेटरी जनरल येवन ताणें प्रेज केल्लें. मागीर जेन्ना अमेरिकेचो प्रेसिडेंट भारतान आयिल्लो तेन्ना ताच्या बायलेन द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका asked to see the government schools of Delhi of AAP government. केन्नाच म्हाका दिसता एका अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटाची बायल थंयचे स्कूल सोडून आमच्या देशांचे खंय तरी गव्हर्मेंट स्कूल पळोवपाची इच्छा व्यक्त करता आशिल्ले. आमी केन्ना चिंतूंक सुद्दां नाशिल्ले हें घडयलें बाब अरविंद केजरीवालजी. आनी ऑफकोर्स with the hard work of Atishi madam, who is also one of the inspirations for Mamta madam to join our country. ना आमचे 17-18 वर्सां एक्सपिरियन्स आसलेले म्हणजे बायपोल इलेक्शनाक लागून दिवता म्हणटा. मी हाजेर कितें आसा तुमकां सांगलां की वी आर डेफिनेटली कॉन्टेस्टिंग द पोंडा बायपोल. The voice for Coin.